हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीवाज आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं आपको जो हमारे घर में पिस्ता जो आता है, ड्राई फ्रूट्स होता है, उसके जो छिलके होते हैं, उसके बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं, उनसे मैं आपको बर्ड्स बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मेरे घर में बहुत सारे पिस्ते थे, उनके मैंने सारे कवर्स रखे हुए हैं। देखिए, है ना। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रश और एक एक्रेलिक कलर। अब हम सारे पिस्ते को अलग अलग कलर में सेट्स में कलर करते जाएंगे। जैसे कुछ रेड, कुछ ब्लू, कुछ ग्रीन, कुछ पिंक, इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट कलर सबको देते जाएंगे। देखिए, मैंने पिस्ते को कलरफुल कलर कर दिया। दिख रहा है आपको? कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई पर्पल है, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन है। देखिए, मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर में कलर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे और इसमें ट्री का आकार ड्रा करेंगे। I'm marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light.